সামনেই আসতে চলেছে মকর সংক্রান্তি পুণ্যচান মানে গঙ্গাসাগর মেলা। আর গঙ্গাসাগর মেলার আসার আগেই তৎপর রয়েছে প্রশাসন, কারণ এই গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে বহু পুণ্যার্থীরা আসে পুণ্য স্নান করতে। শুধু গঙ্গাসাগর মেলা নয়, সারা মাস সারা বছরই আসে পুণ্য স্নান করতে এই গঙ্গাসাগরে। তবে যে মকর সংক্রান্তির চান, সেই চানের সময় বহু পুণ্যার্থীরা আসে দেশ বিদেশ ছাড়িয়ে এই গঙ্গাসাগরে পুণ্য স্নান করতে। তবে আজ গতকাল থেকে আজ এখনো পর্যন্ত মুষলধারায় চলছে বৃষ্টিপাত। আর এই বৃষ্টিপাত থাকার কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে রাস্তা বা অস্থায়ী ঘাট কিংবা ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করছে, তা কাজের একটু ব্যাঘাত ঘটলেও তবু প্রশাসন চাইছে এই যে মকর সংক্রান্তির পুজোর আগে বা এই সংক্রান্তির আগেই তারা কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবে বলে। प्रति वर्ष की भांति ही आदमी आएंगे, जितनी भीड़ हर साल होती है उतनी ही भीड़ होने की संभावना है। और बाकी जैसे विगत वर्षों में कपिल मुनि भगवान की सेवा पूजा जो जिस तरह से होती है उसी तरह से होगी। और बाकी भक्तों के लिए अपना दर्शन का टाइम बढ़ जाएगा। अभी टाइम इस समय आरती 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाती है, तब आरती 9 साढ़े 9 10 बजे तक होती है। इस मंदिर का श्री महान जी के अनुसार, परम पूज्य प्रातः श्रीमंत ज्ञानदास जी महाराज जी के अनुसार जो उनका निर्देश रहता है, जिस प्रकार से उसी तरह से पूजा और जो चलते आ रहा है उसी तरह से ही होता है। গঙ্গাসাগর থেকে রবীন্দ্র সেতু রিপোর্ট, খবর বাংলা।